Hola, ¿qué tal estáis aquí jugando a Train Sim World 2? Y hoy vamos a hacer la ruta London Underground Bakerloo Line. Bien, a ver, entramos en ella. Bien, descripción. Por debajo de las bulliciosas calles de London, la red subterránea del mundialmente famoso London Underground transporta pasajeros a través de la ciudad. Aprenda a manejar los controles del tube, como se denomina cariñosamente los londinenses, en nuestra recreación de la histórica Bakerloo Line exclusiva para Train Sim World 2. Exploramos formaciones, introducción a Bakerloo Line y luego a la stock. Bienvenido a Bakerloo Line. Welcome to Train Sim World 2, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. It is necessary to be fully observant of the surrounding world. Bien, ya está. Besides operating trains, there are lots of requirements to navigate on foot. Try moving around now. Vamos a donde nos pide. Bien. This is one of many interactives to be discovered, but not all of them will be as easy to find as this one. Pues vale. A ver, vamos para acá. Ah, que se acerca el tren. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, es un ruido muy fuerte, es un ruido muy fuerte. A ver. Ay. Y subimos al tren. Nos sentamos en cualquier asiento. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now, then return to the game when ready. Pues ya está, ahora nos subimos a la otra, al conductor. A lot of time will be spent operating trains, so when ready, sit in the driver's seat. Ah, el reconocimiento. A heads-up display has appeared on the right side of the screen. This is a guide to what the train is doing. This is the speed display. The white needle shows current speed. The red marker indicates the maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. Vale, continuamos. This is the power display. A number will indicate what position the power control is in. These are brake indicators. They show the state of various brake systems, allowing independent management of them. Perfecto, ya está. In the top right are the signal and speed limit displays. These feature an indication of what is approaching and countdown distance to when they will come into effect. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. Vale, eso es todo en esta formación. Ahora This train continuamos. is ready to go. Push the indicated handle all the way forward to get moving. La podemos en paralelo. Bueno, no, en serie es mejor. Vale, ya está. Ahora que avancemos. The Bakerloo line runs for just 15 miles, but along that length it connects the suburbs of Harrow, the affluent districts of Maida Vale and Marylebone, and famous places such as Baker Street, Oxford Street and Piccadilly Circus. The trains that operate are the oldest on the network, taking their name from the year they were introduced, 1972 tube stop. They feature 7 carriages in 4+3 configuration. Pues vale. Congratulations! This is just the beginning of your experience. There is much more to be explored. Pues vale. Welcome to the London Underground.
Join the ranks to keep millions of annual passengers moving between the suburbs and world-famous locations throughout central London. Take to the controls of the oldest tube trains on the network and convey commuters from residential to commercial districts across the city. Along the way, don't forget to place route maps, repair platform monitors, put up posters and restock newspaper dispensers. This is the Bakerloo line. Y así hacemos la introducción a la Bakerloo Line, que también incluye la secuencia de introducción, como todas esas rutas que hemos hecho. Bien, y ahora supongo que vamos a tener que hacer la Add Stock 72, la Stock 72. Introducción al Stock 72. Welcome to your first day on the Bakerloo line of the London Underground. Here you will be taken through a brief introduction on operating the 1972 tube stock that operate on this line. During this session, you'll be taken through the startup procedure, critical driving controls, and passenger operations at several stations. Head over to the indicated train and climb aboard to get started. Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Vale. The control switch activates the train for operation. Conectado. The direction selector determines the direction of travel. Ah, neutro, vale. This train features a combined. Vale. Set the brakes as indicated. Un momento. Ah, claro, que mantenga el freno. The train is now ready to depart. Set the direction selector and apply power to begin moving. No sé para qué es el auto. Vale, bien. Ahora arrancamos en maniobra. Porque estamos saliendo de una zona con maniobras. Un momento, ¿cómo es de largo? Ah, vale, es normal de largo. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce component stress and maintenance requirements. Vale, estamos enfrente de la Apply a small amount estación. of brake force to achieve a comfortable and safe stop. Vale, es el sistema de frenados. Está las series, el paralelo y las maniobras. La maniobra será porque estamos saliendo. La verdad es que aquí hay que hacer buenos aparcamientos porque ya sabes que el tren tiene la medida del andén. Ya está, aquí vale. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Ya está. Y ahora van a ir montando los pasajeros. ¿Sabéis que el tren sin gordos creo que tiene los mismos gráficos? Qué gracia, una persona me mueve la cámara. Vale. It's time to get going. Set the doors to locked. Nos cerramos las puertas. The train is now ready to depart. Set the direction selector and apply power to begin. The next station on the line is Kilburn Park, where we will perform a passenger stop. Vale, pues en maniobras porque estamos saliendo de una zona con maniobras o más bien en una zona lenta. Ay, no sé por qué este metro está muy alto. Pero nos quedaremos aquí. Para que no haga tanto ruido. De todas formas no podremos sacar la cámara cuando entremos en el pueblo. Vale, a ver, la siguiente estación es la de... A ver, lo dicen, Kilburn Park. Yo creo que todos los metros tienen la misma medida, porque si no, no sería un correcto underground.
Vale, ya. Lo ponemos mejor en paralelo para avanzar mucho. Bueno, un momento, que estamos a punto de llegar a una estación seria. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable and safe stop. En Mosca uno en ese caso. Cuando vea la estación lo pondré en uno. Vale, no frena, no es que freno mucho. A veces que no sé cómo utilizan el underground. Supongo que con el auto. Vale, frenamos, llegamos. Bien. Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors. Vale, pues ya está. A ver. Vale, este debe ser el silbato. Ya han cargado los It's time to pasajeros. get going. Set the doors to locked. Cerrando puertas. Proceed to the next stop at Maida Vale unguided this time and see how you get on. Pues seguimos avanzando. Vale, hasta Madrid, vale. Sabes que esta forma de utilizar los sistemas no son muy confortables para hacer maniobras. Vale, a ver. Ay. Se quedan maniobras. ¿Qué digo? Si vamos a llegar a la estación. Llegando. Ay. No conseguiríamos el aparcamiento perfecto. Ahí. Abrimos las puertas. Y creo que esta es la última parada que tenemos. Vale, bien. Estamos aquí. Good work. That concludes all of the basics of operating this train. Pues ya está. Así completamos la bakerloo line. Y bueno, chicos, el siguiente vídeo será sobre las herramientas. Adiós y nos vemos en la próxima.